Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rosa Salmahanina, NIM 3620033, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Pada video kali ini, saya akan melengkapi plasmen tes PTQ IAIN Pekalongan, jalur UMPTKIN. Pada tes PTQ kali ini terdapat dua unsur, yaitu tes PTQ ibadah dan tes PTQ tilawah. Tes PTQ ibadah terdiri dari tata cara berwudu, doa sudah wudu, bacaan rukuk, bacaan sujud, tasyahud akhir, dan doa kunut. Tes PTQ dalam bentuk ibadah terdiri dari 3 unsur, yaitu tajwid, gharib, dan imla. Cukup sekian video dari saya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Bila ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tes PTQ Imla, saya mengambil surat Al-Ikhlas.
Bacaan tajwid pada surat Yusuf, juz 12 ayat 11. Pertama, qalu, qa, bacaan matobi'i sebab fatha diikuti alif. Lu, bacaan matobi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Ya aba, ya a, bacaan mad wajib muttasil sebab ada mad bertemu alif dalam bentuk kalimat. Aba, ba, bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Na, bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Ma, bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Manna, terdapat bacaan hunah musyaddadah sebab nun yang bertasydid. Ala, bacaan matobi'i sebab lam yang berharokat fathah panjang. Yusufa, yu, bacaan matobi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Wa inna, terdapat bacaan hunah musyaddadah sebab nun yang bertasydid. Na, terdapat bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lahu, lana, hula, terdapat bacaan matsilah qasirah sebab ada dhamir hu yang dibaca panjang bertemu lam. Na, terdapat bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Sihun, terdapat bacaan mad arid lisukun sebab ada mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bacaan tajwid pada surat Hamim Sajdah atau Fussilat, juz 24 ayat 44. Yang pertama, bacaan matobi'i sebab huruf nun yang berharokat panjang. A, terdapat bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat domah. A, terdapat bacaan matobi'i sebab alif berharokat fathah panjang. Nan a, terdapat bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu alif. A, jami yallaqalu, yallaqalu, terdapat bacaan idgham bila hunah sebab fathah tanwin bertemu lam. Qa, terdapat bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lu, terdapat bacaan matobi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Laula, la, terdapat bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. A, terdapat bacaan matobi'i sebab alif berharokat fathah panjang. Ya, terdapat bacaan matobi'i sebab ya berharokat fathah panjang. Ayatuhu a'jamiyun, ha dhamir hu bertemu hamzah, terdapat bacaan matsilah qasirah sebab ha dhamir hu dibaca panjang bertemu hamzah. A'jamiyyu wa arabi yuwa, terdapat bacaan idgham bi hunah sebab domah tanwin bertemu wawu. Wa ara, terdapat bacaan ro tafhim sebab ro yang berharokat fathah. Biyungqul, terdapat bacaan ifa hakiki sebab domah tanwin bertemu qaf. Huwa lilladina, lillah, terdapat bacaan al syamsiyah sebab al bertemu lam. Di, terdapat bacaan matobi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. A, terdapat bacaan matobi'i sebab huruf alif berharokat fathah panjang. Nu, terdapat bacaan matobi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Hudaw wa syifa, dawa, terdapat bacaan
terdapat bacaan idhar halqi sebab tanwin bertemu wawu. Wasyifaun terdapat bacaan mad wajib muttasil sebab ada mad bertemu hamzah dalam bentuk kalimat atau satu kali kalimat. Walla Allah terdapat bacaan al-syamsiyah sebab al bertemu dal. Dina terdapat bacaan matopi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. La terdapat bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Nu terdapat bacaan matopi'i sebab domah diikuti wawu sukun. Fi sebab ada mat bertemu hamzah di lain kalimat. Da terdapat bacaan matopi'i sebab fathah diikuti alif. Nihimwa terdapat bacaan idhar syafawi sebab sukun bertemu wawu. Waq terdapat bacaan qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yang matinya asli. Run terdapat bacaan ro tafhim sebab ada ro yang berharokat dumah tanwin. Ruwa terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab huruf tanwin bertemu wawu. Wa huwa alaihim ama himma terdapat bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Aman terdapat bacaan idhar halqi sebab tanwin bertemu alif. Ulaika terdapat bacaan mad wajib mutasil sebab ada mad bertemu hamzah dalam bentuk kalimat. Yuna terdapat bacaan mad tabi'i sebab harokat fathah diikuti alif. Mim maka terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab nun sukun nun bertemu mim. Mim maka mim terdapat bacaan gunnah musyaddadah sebab mim yang bertasjid. Ka terdapat bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Mim ba'id terdapat bacaan iklab sebab kasrah tanwin bertemu ba. Aid ba'id terdapat dua bacaan. Yang pertama aid terdapat bacaan mad arid terus sukun sebab ada mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Yang kedua terdapat bacaan qalqalah kubra sebab ada huruf qalqalah dal yang matinya karena dibaca waqaf. Bacaan tajwid dalam surah Hud juz 12 ayat 41. Yang pertama waqala po terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Waqala larkabu terdapat bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat fathah. Kabu bu terdapat bacaan mad tabi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Fi terdapat bacaan mad tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Ha terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Bismillahi terdapat bacaan lafadz Allah dibaca tarkek sebab ada lafadz Allah didahului harokat kasroh. Majro terdapat bacaan mad tabi'i sebab ro yang berharokat fathah panjang. Ha terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Wamur terdapat bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat dumah. Sa terdapat bacaan mad tabi'i sebab sin yang berharokat fathah panjang. Ha terdapat bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Inna terdapat bacaan gunnah musyaddadah sebab nun yang bertasydid. Rabbi ro terdapat bacaan ro tafhim sebab ro yang berharokat fathah. Bi terdapat bacaan mad tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Fu
terdapat bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Rur-rahim, rurra, terdapat bacaan idgham bila guna sebab dhammah tanwin bertemu ra. Rahimun, rahim, terdapat bacaan mat arid li sukun sebab ada mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bacaan ghorib dalam surah Yusuf juz 12 ayat 11 yang pertama. Qalu, qa, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu, terdapat bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Ya aba, ya a, terdapat bacaan mat jaiz munfasil sebab ada mat bertemu alif di lain kalimat. Aba, ba, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Na, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Ma, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada fathah diikuti alif. La, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Ta, manna, manna, terdapat bacaan gunnah musyaddadah sebab nun yang bertasydid. Ala, la, terdapat bacaan mat tabi'i sebab lam yang berharokat fathah panjang. Yusufa, yu, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada dhammah diikuti wawu sukun. Yusufa, wa inna, inna, terdapat bacaan gunnah musyaddadah sebab ada nun yang bertasydid. Lahu lana sihun, lahu lana, terdapat qasirah sebab ada lahu yang dibaca panjang bertemu lam. Lana, na, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Sihuna, dibaca sihun, terdapat bacaan mat arid sukun sebab ada mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Tajwid dalam surat Al-Hujurat juz 26 ayat 11 yang pertama. Ya a, terdapat bacaan mat jaiz munfasil sebab ada mat bertemu alif di lain kalimat. Ha, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Allah, terdapat bacaan al syamsiyah sebab al bertemu lam. Di, terdapat bacaan mat tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. A, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada alif berharokat fathah panjang. Nu, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada dhammah diikuti wawu sukun. La, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Yas, khor, terdapat bacaan ra tafhim sebab ada ra sukun didahului harokat fathah. Qaumum min, terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab ada dhammah tanwin bertemu mim. Mi, terdapat bacaan gunnah musyaddadah sebab ada mim yang bertasydid. Min qaumin, min qa, terdapat bacaan ifa hakiki sebab ada nun sukun bertemu qaf. Min qaumin asa, min asa, terdapat bacaan idhar halki sebab ada kasrah tanwin bertemu ain. Sa'a, terdapat bacaan mat jaiz munfasil sebab ada mat bertemu alif di lain kalimat. Ayyakunu, terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab ada nun sukun bertemu ya. Ku, terdapat bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Nu, terdapat bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Khairon, ron, terdapat bacaan ra tafhim sebab ada ra yang berharokat fathah panjang. Khairon mi, terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab ada fathah tanwin bertemu mim. Mi, terdapat bacaan gunnah musyaddadah sebab ada mim yang bertasydid. Minhu, terdapat bacaan idhar halki sebab ada nun sukun bertemu ha. Hum wala, terdapat bacaan idhar syafawi sebab nun sukun bertemu wawu. La, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Nisa terdapat bacaan tajim mutasil sebab ada mat bertemu hamzah dalam bentuk kalimat. Ummi, terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab ada dhammah tanwin bertemu mim. Mi, terdapat bacaan gunnah musyaddadah sebab ada mim yang bertasydid. Min nisa'in,
terdapat bacaan idham biguna sebab ada nun sukun bertemu nun. Minni, ni, terdapat bacaan huna musyaddadah sebab ada nun yang bertasjid. Nisain, sain, terdapat bacaan mat wajib mutasil sebab ada mat bertemu hamzah dalam bentuk kalimat. In asa, terdapat bacaan idhar halki sebab ada kasar tamim bertemu ain. Asa, terdapat bacaan mat jais munfasil sebab ada mat bertemu alif di lain kalimat. Ayyakunna, ayya, terdapat bacaan idham bi gunnah sebab ada nun sukun bertemu ya. Kunna, na, terdapat bacaan gunnah musyaddadah sebab ada nun yang bertasydid. Khairon, ron, terdapat bacaan ro tafhim sebab ada ro yang berarok fathah panjang. Khairammi, terdapat bacaan idham bi gunnah sebab ada fathah tamim bertemu mim. Min, mi, terdapat bacaan huna musyaddadah sebab ada mim yang bertasydid. Minhu, terdapat bacaan idhar halki sebab ada nun sukun bertemu ha. Huna, na, terdapat bacaan huna musyaddadah sebab ada nun yang bertasydid. Wala, la, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada fathah diikuti alif. Talmizu, zu, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada dhammah diikuti wawu sukun. Zu, angfu, zu, a, terdapat bacaan mat jais muttasil sebab ada mat bertemu hamzah di lain kalimat. Angfu, terdapat bacaan idhar halqi. Maaf, maksud saya ifa hakiki sebab ada nun sukun bertemu fa. Angfusakum, wala, terdapat bacaan idhar syafawi sebab ada nun sukun bertemu wawu. La, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada fathah diikuti alif. Na, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Zu, terdapat bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Bil alqa, terdapat bacaan idhar halqi sebab ada bil alqa, maaf ya, maksud saya bil alqa, alnya terdapat bacaan al qamariyah sebab al bertemu alif. Ko, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Qob, terdapat bacaan qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah ba, huruf qalqalah ba, huruf qalqalah yang matinya karena dibaca waqaf. Misal ismu al-i, terdapat bacaan al qamariyah sebab al bertemu alif. Al-fusuqu, terdapat bacaan al samsiyah sebab al bertemu fa. Su, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada dhammah diikuti wawu sukun. Ba'dal iman, al-i, terdapat bacaan al-qamariyah sebab ada al bertemu alif. I, terdapat bacaan mat tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. Ma, terdapat bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Wa malam, terdapat bacaan idham bila gunnah sebab ada non sukun bertemu lam. Lam yatub, terdapat bacaan idhar syafawi sebab ada mim sukun bertemu ya. Tub, bacaan qalqalah sugro sebab ada huruf qalqalah yang matinya asli. Faulai, terdapat bacaan al-wajib mutasil sebab ada mat bertemu hamzah dalam bentuk kalimat. Humuddo, addo, terdapat bacaan al syamsiyah sebab al bertemu dot. Do, terdapat bacaan mat tabi'i sebab ada do yang berharokat fathah panjang. Limuna, terdapat bacaan mat atir sukun sebab ada mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf.